हाय जोडियंस। तो पिछले कक्षा में हमने मनुष्यता के 4 स्टांसे पढ़े थे, है ना। उसमें कवि हमसे बताया कि मनुष्य में मनुष्यत्व होनी चाहिए, मनुष्यत्व की सारी गुण होनी चाहिए। जो यथार्थ मनुष्य वो है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है। और उसने कहा है ऐसे मनुष्य की मृत्यु सुमृत्यु होगी, है ना। और ऐसे मनुष्य को सरस्वती देवी भी प्रशंसा करती है, कैसे उन लोगों के कहानियां पुस्तक में लिखी जाती है ना। और वह बताते कि सारी धरती उसको पूजती है और सारे संसार उसकी गुणगान गाती है ना। और तीसरे में उसने कहा है कि दानशीलता की महत्व के बारे में, दानशीलता की महत्व के बारे में उसने हमसे बताया। उनमें से हम तीन लोगों के बारे में सुना है। पहला है कौन है, हमारी रेंदी देव, और दूसरा ददजी महर्षि, तीसरा है उशीनर, और चौथा है हमारा कर्ण। ये लोग अपने बारे में चिंता ना करके दूसरों की भलाई के लिए कुछ दान में दे दिया है। और पहला कौन है, रेंदी देवी ने स्वयं भूखी रहकर अपना भोजन किसी भिखारी को दान में दिया है। ददजी महर्षि देवताओं की भलाई के लिए अपनी अस्थि हड्डियां दान में दे दिया है। और कौन है, कर्ण अपना कवच कुंडल यानी शरीर चर्म किसको दान में दे दिया, अपने इंद्र को दान में दे दिया था। उशीनर महाराज ने अपने शरीर से मांस, एक कबूतर की जीवन बचाने के लिए, जान बचाने के लिए उसके शरीर से मांस दान में दे दिया था। और 14 दो भाग में उसने बताया है कि श्री बुद्ध के बारे में बताया है, उनकी सहानुभूति के बारे में बताया है। सहानुभूति ही सबसे बड़ा संपत्ति है। जिनके मन में सहानुभूति है दूसरों के लिए, वह ही इस संसार की, इस दुनिया की सबसे बड़ा धनिक है। और उसने बुद्ध के बारे में कहा है, बुद्ध देव ने क्या किया था, अपने समय में जो परंपराएं प्रचलित था उसका विरोध किया था लोक कल्याण के लिए। इसलिए और क्या हुआ था, सारे लोग अपनी करुणा के सामने, उनकी करुणा के सामने वह क्या है, उनके सामने दूसरे लोग उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गया है। ये था 4 स्टांसे। और हम आज नेक्स्ट 2 स्टांसे पढ़ेंगे। ओके, देखो, रेहो न भूल के सभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाद जान आपको करो न गर्व वित्त में। अनाद कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अदीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि क्या कहती है, वह बताती है कि रेहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। इसमें कवि कहते हैं कि आप लोग तुच्छ वित्त को देखकर, यानी तुच्छ धन को देखकर अपने मन में घमंड ना करो। कवि कहते हैं कि कुछ पैसा देखकर, कुछ धन देखकर अपने मन में अहंकार मत करो, घमंड ना करो। और क्या है, सनाद जान आपको करो न गर्व चित्त में। जो मनुष्य सनाद समझते हैं उनके मन में गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, मैं तो सनाद हूँ। इसलिए क्या है, वह उनके चित्त में, उनके मन में घमंड आ जाती है। कभी कहती है ऐसा भी करना नहीं चाहिए, ऐसा भी करना गलत है। और क्या है, वह बताती है कि अनाद कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। इस दुनिया में कौन अनाथ है, सब लोगों के साथ ईश्वर है। वह अपने भलाई के लिए, यानी हमारी भलाई के लिए, हम जो कुछ मांगते हैं सब कुछ देने के लिए वह हमारे साथ है। तो ईश्वर के रहते ही कौन है यहाँ अनाथ, हम सब लोग सनाद है ना। तो इस धरती में कोई अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, मैंने बताया था उनके 2 हाथ है, वो तो बहुत बड़ा है, विशाल है। जो कुछ हम मांगते हैं वह सब कुछ हमें मिलते हैं ईश्वर के हाथ से, है ना।
तो उनके 2 बड़े विशाल हाथ है, इसलिए डरो मत, हमारे साथ कौन है, हमारी ईश्वर है ना। और वह बताते हैं कि अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। क्या है, कवि कहते हैं कि ईश्वर के रहते ही जो व्यक्ति व्याकुल है वह क्या है, भाग्यहीन है। ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करने के लिए सदैव अपने साथ रहते हैं, लेकिन क्या है, ईश्वर के रहते ही कुछ लोग व्याकुल होते हैं, कुछ लोग दुखी रहते हैं। वह व्यक्ति कैसा है, भाग्यहीन है, क्योंकि ईश्वर के रहते हुए भी वह व्याकुल है, इसलिए वह लोग भाग्यहीन है। और कवि कहते हैं जो लोग दूसरों के लिए जीता है और जो लोग दूसरों के लिए मरता है वही सच्चा മനുഷ്യ ഹേ. ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ കവി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ? ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, കുറച്ച് സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട്, കുറച്ച് പണം കണ്ടിട്ട് ആരും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് ധനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരും അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കുറച്ച് ധനം കണ്ടിട്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, സനാതനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാരും അഹങ്കരിക്കരുത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അനാഥനല്ല, സനാതനാണ്, എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരാൾ പോലും അഹങ്കരിക്കരുത് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സനാതനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അഹങ്കാരം പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അനാഥ് കോന് ഹേ യഹാം, അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് അനാഥൻ? ത്രിലോകനാഥ് സാധ്യ, എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് അനാഥൻ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും സനാതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല അനാഥനായിട്ട്. ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെന്താ, ദയാലു ദീന ബന്ധുക്കെ ബഡേ വിശാല ഹാത്തി ഹേ. ഇനി എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രഭുവിന്റെ, ഈശ്വരന്റെ 2 കൈകളും വളരെ വിശാലമാണ്. ബഹുത്ത് ബഡാ ഹാത്തി ഹേ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വളരെ വിശാലമാണ്, എന്തു ചോദിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും ഈശ്വരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നില്ലേ. നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും ഈശ്വരൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കണ്ട, ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു അനാഥനുമില്ല, എല്ലാവരും സനാതര് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആരുണ്ട്? ഈശ്വരനുണ്ട്, അല്ലേ? പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വരന്റെ കൈ വളരെ വലുതാണ്, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തത്പരനായിരിക്കുകയാണ് ഈശ്വരൻ, ഇല്ലേ? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അതീവ ഭാഗ്യഹീനഹേ. എന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ? ഈശ്വരൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും കുറച്ച് മനുഷ്യര് വ്യാകുലരാണ്, ദുഃഖിതരാണ്. ആ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭാഗ്യഹീനരാണ്, അവർക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈശ്വരൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നറിയാം, എന്നിട്ട് പോലും അവരെന്താണ്? ദുഃഖിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭാഗ്യഹീനരാണ് എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, तो इसके भावार्थ में बताती हूँ, देखो. रहो न भूल के सभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाद जान आपको करो न गर्व चित्त में. अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है. अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. क्या बताती है कवि यहाँ? इसमें कवि कहता है कि तुच्छ धन और संपत्ति देखकर मनुष्य घमंड नहीं करना चाहिए. ഇല്ലേ, വളരെ തുച്ഛമായ ധനമോ സമ്പത്തോ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യ സ്വയം സനാത് സമസ്തേ സമയ ഉൻകെ മൻമേ അഹങ്കാർ ആത്തി ഹേ. മനുഷ്യൻ സ്വയം സനാതനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അഹങ്കാരം കടന്നു വരുന്നു. ഹമാരി ദുനിയ ഇസ് ദുനിയ മേ അനാഥ ലോഗ് നഹി ഹെ, ഹമാരി ഇസ് ദുനിയ മേ അനാഥ ലോഗ് നഹി ഹെ, ഇല്ലേ? ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആരും അനാഥരായിട്ടില്ല, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഈശ്വർ സബ്കെ സാഥ് ഹെ ഓർ സബ്കി രക്ഷാ ഭി കർത്തി ഹെ. ഈശ്വരൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുണ്ട്, എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും തന്നെ അനാഥരായിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, തോ പിന്നെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ? അനന്ത അന്തരീക്ഷമേ
अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, और समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, और परस्परावलंब से उड़ो तदा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंग में अभंग हो चढ़ो सभी, रहो न योगी एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें वह क्या कहती है, देखो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अनंत अंतरिक्ष में हमारी इस गगन में बहुत सारे देवताएं हैं, वह हाथ फैलाकर खड़ा है हमारी स्वीकार करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए देवताएं वहां पर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, वहां खड़ा है उस अंतरिक्ष में, उस आकाश में, गगन में देवताएं खड़ा है, उसकी हाथ फैलाकर हमारी स्वीकार करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए वहां पर देवताएं खड़ा है ना। और कहता है कि समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, वह अपने बाहें जो बढ़ा रहे हैं, हम हमारे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि परस्परावलंब से उड़ो तदा बढ़ो सभी, परस्परावलंब एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की मदद करके, केवल अपने बारे में चिंता ना करना, दूसरों को भी चिंता करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, है ना। एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को डिपेंड करके, मदद करके और आश्रय लेकर हमें कहाँ जाने हैं, ऊपर उड़ने की प्रयत्न करना चाहिए, ऊपर चढ़ो, ईश्वर के सामने, ईश्वर के पास जाओ, यानी वह अपनी प्रतीक्षा कर रही है, हमारे हेल्प करने के लिए वहां अपनी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें कैसे बढ़ना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है, हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए, मदद करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों की मदद करते हैं ईश्वर, ओके, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करता है, दूसरों की मदद करता है, ऐसे लोगों की मदद करता है ईश्वर भी। केवल अपने बारे में जो चिंता करते हैं, केवल अपने लिए जीता है, उनकी मदद ईश्वर कभी नहीं करती। को कैसे लोगों की मदद करती है, दूसरों की मदद जो करती है उसकी मदद भी ईश्वर करते हैं, है ना। इसलिए कवि बताते हैं कि परस्परावलंब जो कैसा है, एक दूसरे की मदद करके हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए, यानी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और कवि बताते हैं कि अभी अमर्त्य अंग में अभंग हो चढ़ो सभी, ईश्वर हमें प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें ऐसे एक दूसरे की मदद करके ऊपर चढ़ना चाहिए और ईश्वर की गोद में बैठना चाहिए। वह अपने गोद फैलाकर बैठा है हमें बिठाने के लिए, इसलिए एक दूसरे की मदद करके वहां जाना है और ईश्वर के गोद में बैठना चाहिए, है ना। तो कवि बताती है कि रहो न योगी एक से न काम और का सरे, हम एक दूसरे की सच्चा साथी बनना चाहिए। ईश्वर क्या सोचते हैं, ईश्वर क्या मांगते हैं हमसे, ईश्वर ये प्रतीक्षा करते हैं कि इस दुनिया के सारे लोग एक दूसरे के सच्चा साथी बने, एक दूसरे के सच्चा मित्र बने, एक दूसरे की सच्चा मदद करे, ऐसा सोचते हैं। वह हमसे ये प्रतीक्षा करते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, ऐसा सोचते हैं वो। तो केवल इतना चाहते हैं ईश्वर हमसे, केवल इतना चाहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे की मदद करो।
तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हम एक दूसरे की मदद करना चाहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे साथ हम जो आगे बढ़ते हैं हमारे साथ दूसरे लोगों को भी लेना चाहिए, दूसरों का भी मदद करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए दूसरों का भी मदद करना चाहिए। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है। कवि ऐसा कहता है ना। कवि क्या कहता है बच्चों, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उड़ो तदा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंग में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कवि कहते हैं कि उस अनंत अंतरिक्ष में, उस गगन में, ആകാശത്തില് बहुत सारे ദേവതായും ഒത്തിരി ദേവതകൾ തങ്ങളുടെ കൈകൾ രണ്ട് നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുക, അതായത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുക, നമ്മൾക്കുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലേ. എന്താണ് പറയുന്നത്, അഭി അമത്യ അംഗസെ പരസ്പരാവലംബസെ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം. പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം. അവിടെ ഈശ്വരൻ തൻ്റെ മടിയിൽ നമ്മളെ ഇരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഒന്ന് നിർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്, അവിടേക്ക് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒന്ന് ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ ഈശ്വരൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കവി പറയുകയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്, രഹോന യോഗി ഏക്ക് സേന കാം ഓർ കാസരെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും യഥാർത്ഥ സാധ്യ, അതായത് യഥാർത്ഥ മിത്രമാകാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, നമ്മളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഭേദഭാവവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനെന്നാണ് കവി ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മിസ് പറയാം, നോക്കിക്കേ. हमारे अंतरिक्ष में अनेक देवता खड़े हैं, मैंने बताया था उस गगन में अनेक देवताएं खड़ा है. ആ ആകാശത്തിൽ ഒത്തിരി ദേവതകൾ നിൽപ്പുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, അർത്ഥാത് ഉൻകി സഹായത നിരന്തർ മിൽത്തി രഹത്തി ഹെ, അവരുടെ സഹായം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒത്തിരി ദേവതകളുണ്ട്, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ദേവതകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ദൂസരോങ്കി സഹായത കർക്കെ ആകാശ് കി ഓർ ബഡ്നാ ചാഹിയെ, എന്താണ് പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ തന്നെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇല്ലേ. इसी प्रकार जीने वालों को देवलोक में स्थान मिलती है. ഇത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ദേവലോകത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുക. ഈശ്വരൻ തൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവരെ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവനെയാണ് ഈശ്വരൻ തൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനുഷ്യ അപ്നി അഹങ്കാർ കോ ചോഡ്കർ ദൂസരോं की സഹായത करके जीना चाहिए. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അഹങ്കാരമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.